Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Who does not recognize Finland's success in cultivating the education system? Even the education system in the Nordic country is recognized as the best in the world in the creation since 1997. Who does not agree that although there is no ranking system and homework, some countries, even Indonesia had wants to implement something similar but failed. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. How can the education system be successful? Here is a review. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. The age standard is very important. In fact, the rules regarding the age of schooling of children have been implemented in our country for a long time. It just that due to some consideration, the rules are loose and slowly starting to be ignored. Unlike Indonesia, children in Finland are not allowed to fill primary level classroom before the age of 7 years old. That believe that at age level below 7 years, children are considered immature and not optional in terms of observing lesson. So it does not rule out the possibility that a bored attitude will be present, and this condition is considered not good. Tidak ada ujian dan PR. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. There are no exam and no homework. Finnish children are not assigned homework. Even if there is a solution, it's not so difficult. Another unique thing that can be found is that the test score as an indicator of graduation do not apply in the country, not until they enter adolescence. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Yes, exam in Finland only happen once when students are 6 years old. Not only that, recess is also very much considered as well as playtime. At least 70 minutes are spent resting and their playtime is highly valued. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. As quotes by Detik.com through an interview with a professor of education from Turku University, Finland professor who said that in their country they really appreciate children who spend a lot of playing rather than just staying in the classroom. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik,
Namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. There is no ranking system. Every child ability is different. Some of them will grow up with a good ability to observe. Others tend to be slower, especially when dealing with certain subjects. Even so, in Finland, there is no such thing as acceleration or superior classes, let alone international classes. All things relate to grouping and ranking system do not apply in the country with the capital city of Helsinki. So it can be said that all students are equal, which means that there is no gap between students who excel and students who tend to lag behind. This is also supported by the attitude shown by the teaching staff. Beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa. Manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata. Maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Full scholarship. The high cost of education is often a barrier for a nation's children. When free education is only a flu and educational scholarship are uneven, then at that time the right to gain new knowledge will only be enjoyed by some people, because it will be very different when we look at the education system in Finland. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari satu kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. In the country, the government bears 100% of the cost of education. Staying to college is record 93% of Finns are high school graduates. Even some of them take one more than once for the care of the result. Finnish students always get the top ranking on the Spirit test or program for international student assessment. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Prioritizing practice with less study hours has long been agreed that learning activities in the classroom must also be balanced with activities outside the classroom, as we believe that practice is more useful than learning theory over and over again. Well, this is what makes the Finnish education system sound fun. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? And classes in Finland, for example, are well equipped and only have a maximum of 16 students, allowing them to practice well. Students are also asked to join an interest club and socialize
in their neighbor. It is not impossible because the total of French school hours of Finnish students are only 18 hours per week, where elementary students only spend 4 to 5 hours per day. While for junior high school and high school only come to school during the hours of their chosen subject. Sounds fun, right? Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? Teacher who always learning. The birth of quality students is certainly inseparable from the role of the environment, especially teacher in Finland. As a long-term effort, teachers only spend 4 hours in the classroom while 2 hours a week they receive professional development education. Well, beside that, the profession of a teacher has a fairly high standard. At least a prospective teacher have a master's degree, and all of this is subsidized by the government. So it is evident that a good education system is inseparable from the role of the government to become a teacher, has a great responsibility, and does not play games in Finland. If in Indonesia, you already know, right? Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660. Being a teacher is a prestigious job. As discussed in the previous point, becoming a teacher in Finland is not easy. In fact, this profession is as prestigious as a job of a doctor or lawyer. Therefore, do not be surprised if 10% of Finland teachers are selected from 10 well-known universities, although select are the best graduates at their respective university. Knowledge important concern is how a teacher is paid based on 2008 data. The average starting salary for teachers in Finland is $29,000 and in 2010, people complete for 600 teacher training seats elementary school. Well, this step was chosen as a government effort to balance the number of students and teachers who are almost commensurate.